eller säga deras perspektiv angående själva bröstcancer. Så jag säger att hur de tar emot det här tema eller subjekt. Sen tills vidare kommer vi kalla hit Maria och Gita då, som ska gå in i djupet när det gäller bröstcancer. De kommer från en stor organisation som kämpar sedan 40 år mot bröstcancer. J'étais en train de dire et expliquer ici que nous étions invités par l'organisation Thérèse Lisungi, la fondation Thérèse Lisungi, qui a organisé cette conférence sur le cancer de sein. Un sujet tabou, généralement en Afrique, dont on n'en parle pas. Mais elle a pris l'initiative d'organiser et d'appeler les experts en cette matière, afin de nous expliquer, afin de nous montrer ce qui est important à savoir et comment s'y prendre. Fondation Thérèse Lisungi på franska. Det är de som har kallat oss hit så att vi ska kunna få information. Som ni vet allihopa, på franska säger man att l'information est au pouvoir. Betyder på svenska, ska jag försöka tolka, det är att vet man, har man information, då har man makt att ändra saker och ting. Det jag håller på att säga att Thérèse Lisungi har jobbat jättemycket också där hon har visat när det gäller cancerfonden. För att jag pratar om bröstcancer. Så att hon har gjort en undervisning, konferenser där hon har visat hur det går till. Så att hon är också insatt i det här, även i Kongo. För att vi måste kunna få veta att det här tema i Kongo, där vi kommer ifrån, är ett tabusubjekt som vi pratar inte öppet med de andra eller i familjen, med våra mammor, nära kära och vänner. Men hon har gjort med det hon har så att hon vill få dem att förstå hur mycket vikten är att kunna få veta om man har eller man inte har bröstcancer och hur man bär sig åt när man vet att man har det. Vi klappar handen för henne för det att hon gör. Ja, då har vi Thérèse Lisungi här. Och jag ska försöka tolka på franska. Tack så mycket. Tack själv. Jag vill först tacka alla Je veux remercier tout le monde för tiden som ni har tagit att komma hit. pour ce temps que vous avez investi pour nous et pour venir ici répondre au présent à ces invitations. Och välkomna. Bienvenue à tous. Vi är här idag för att kunna prata om bröstcancer. Nous sommes aujourd'hui ici pour parler de cancer de sein. Varför bara bröstcancer? Pourquoi nous devons seulement parler de cancer de sein? För att vi vill inte prata om det. Parce que ce n'est pas un sujet à parler facilement. För att vi är rädda att kunna prata om det. On a peur de parler sur le mot cancer. Det är ett tabu. C'est un tabou, un I sujet tabou. hemlandet. Là où nous I venons. mitt hemlandet. Là où moi je viens. Vi som bor här i Sverige. Et nous qui habitons ici en Suède, Vi tog med oss on a pris avec nous de här kulturen cette mentalité, cette culture från hemlandet venant de nos pays d'origine som följde oss hit. et qui nous a suivis jusqu'ici. Och den här förtroende Et cette foi qu'on a, ou bien cette idée qu'on a, som fastnar inom oss. et qui reste toujours sur nous, Att bröstcancer que le cancer de sein, är ett straff från Gud. c'est une punition venant de Dieu. Vi vill inte hjälpa dem som drabbas av bröstcancer. On ne veut pas aider ceux qui ont pris cette maladie de cancer de sein. De är isolerade, Et on les met en quarantaine, isolés. stigmatiserade. On les met en quarantaine. För att vi tror att vi har rätt. Et parce que nous, on croit parce que nous sommes en bonne santé et nous avons ce droit-là de stigmatiser les autres. Idag det är många som är drabbade av bröstcancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont cette maladie de cancer de sein. De vågar inte säga det. Et ils n'essayent pas de dire ça. För vi säger bara det är deras fel. Et on a toujours dit que on veut dire seulement que c'est de leur faute. Jag som står här idag,
Moi aussi qui est ici aujourd'hui, Jag har varit drabbad av bröstcancer. j'ai aussi été victime du cancer de sein. Och det var en svår tid C'était un moment très difficile pour moi. för mig, min familj, Pour moi, pour ma famille, mina barn pour mes enfants. och speciellt min dotter som var bara 4 månader gammal. Et spécialement pour ma fille qui était seulement 4 ans seulement ces temps-là quand j'ai connu ma maladie. Det var inte lätt. C'était pas facile. De som drabbats av bröstcancer behöver hjälp. Ceux qui ont été victimes, ceux qui sont victimes de cette maladie ont besoin d'aide. Jag kan inte avsluta mitt tal utan att tacka jättemycket. Je ne peux pas finir mon discours d'ouverture sans vous remercier, je veux dire. Jag tackar mycket Maria och Je remercie Marie Gitta från Amazon. et Gita de l'organisation Amazona. Amazona är en andra familj för mig i Sverige. Amazona est une autre famille pour moi ici en Suède. De välkomnar mig med mycket kärlek, respekt Ils m'ont och pris dans leurs bras empati. avec beaucoup d'amour, de respect et beaucoup d'attention. Jag är tacksam för det. Et je suis tellement reconnaissante. Tack för att ni kom. Merci parce que vous êtes venus. Nous avons été invités ici. Och tack till Therese för fina ord. Merci à Thérèse pour ses belles paroles. Och anledningen till att jag är här, jag har varit ordförande för Bröstcancerföreningen. La raison pour laquelle je me retrouve ici, j'ai été président de cette organisation contre le cancer du sein pendant 10 ans. I 16 år. 16 ans. Och jag hade själv bröstcancer för 20 år sedan. Et moi aussi, j'ai été aussi victime de cette maladie de cancer de sein il y a 20 ans passés. Liksom alla vi som arbetar i en patientförening, vi som är volontärer, har själva varit sjuka. La plupart de nous qui sommes en train de travailler dans cette organisation volontairement, nous avons été victimes de cette maladie. Och kunskap är makt, inledde du med att säga. Ja. Och det är precis det vi vet. Och L'information est au pouvoir, comme on l'a dit. och vi vet att upptäcker man bröstcancer tidigt. Et on sait que dès que tu arrives à remarquer le cancer de sein un peu beaucoup plus tôt, il y a plus de chances d'être remédié. Så blir man också frisk. Så Et tidig après cela, upptäckt räddar liv. On s'est guéri de la maladie si seulement on arrive à le découvrir un peu si tôt. Det jag ska prata om är vad är bröstcancer? Je vais essayer de parler et d'expliquer qu'est-ce que le cancer de sein. Och sen, och varför får man bröstcancer? Et je vais expliquer comment est-ce que et pourquoi on arrive à voir le cancer de sein. Och lite grann fakta om bröstcancer. Och då pratar jag bröstcancer i första hand i Sverige. Je vais donner ma lecture et les images par rapport à ce qui concerne le cancer de sein. Och sen ska vi prata lite grann om vilka behandlingar. Vad får man för behandling om man får... Et nous allons aussi parler par rapport à quels sont les remèdes qui sont là, quelles sont les méthodes médicinales ou bien qu'on a mangé par rapport à la maladie du cancer du sein. Och kan man förebygga? Et est-ce qu'on peut prévenir? Y a-t-il de prévention? Och sen tänker jag berätta lite grann om vår förening, Bröstcancerföreningen Amazona. Et après, nous allons parler un peu aussi en ce qui concerne notre organisation Amazona, qui est une organisation qui lutte contre le cancer du sein. Och så ska vi sluta med att Gittan visar lite grann om självundersökning. Et après, nous allons finir avec Gita qui va venir nous montrer un peu du côté technique, comment est-ce qu'on fait le test de cancer de sein. Och ni får jättegärna avbryta och ställa frågor när ni vill. Vi finns här för att svara. Et pendant que nous sommes en train de présenter, vous avez le droit de lever la main et on pourra vous donner le micro pour poser des questions, au cas où. Okej, bröstcancer. Det är kvinnans vanligaste cancerform. Alors, le cancer de sein est la plus normale de forme de cancer chez la femme. Och ska man få någon cancerform så är bröstcancer en bra cancer att få. För väldigt många blir friska.
Alors, si on devait choisir le cancer qu'on doit avoir chez une femme, le cancer de sein est un bon cancer parce qu'il peut être guéri après ça. Var 8:e kvinna i Sverige får bröstcancer någon gång i sitt liv. À chaque 8e de femme, il y a des femmes qui ont été victimes du cancer de sein. Och det är mellan 8 och 10 000 nya bröstcancerfall i Sverige varje år. Alors, il y a toujours 8 à 10 000 cas de femmes qui sont victimes de cancer de sein ici en Suède. Och säger man 8 000, då pratar man om 8 000 kvinnor. Säger man 10 000, då pratar man om 10 000 tumörer. En kvinna kan ha flera tumörer i ett bröst. Alors, quand on parle de 8 000, on parle de 8 000 victimes de femmes, mais quand on parle de 10 000, on parle de 10 000 différentes tumeurs, parce qu'une femme peut porter plusieurs sortes de tumeurs des cancers de sein. Och ungefär 60 män. Visste ni om att män kan få bröstcancer? Est-ce que vous avez su cela? Est-ce que vous savez que 60 hommes, chaque année, ont aussi le cancer de sein? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une affaire de femmes, il y a aussi des hommes qui ont le cancer de sein. Så knölar i bröstet även på en man måste alltid undersökas. Tous les contenus au niveau du gland mammaire chez l'homme aussi doivent être aussi examinés. Och alla ni som är här får gärna ta med er en sån här. Det här är vår lilla present till er. Et ça, c'est le cadeau qu'on a amené pour De vous. ligger i den lådan. Et chacun de vous qui seront ici, vous avez droit à ce petit sac que vous partirez avec. Et on applaudit pour ça. Merci beaucoup. Ah, on a en fråga här. Får du vänta lite grann? Au début, vous avez dit que la Suède, Ja, c'est un pays ni har sagt att Sverige qui a plus de cancers des seins que d'autres pays. Sverige har mest drabbad Et kvinnor. on peut attraper facilement les cancers ici en Suède. Att ni sa också att man kan bli drabbad av bröstcancer här i Sverige. Bon, j'aimerais savoir si c'est dû à quoi? C'est dû à la nourriture ou bien dû au climat de la Suède, je sais Du pas. säger att varför är man drabbad av bröstcancer? Är det mat? Vad är det då? Ingen som vet riktigt. Kost, motion, sent barnafödande. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons de la nourriture. Il y a aussi une raison de manque de physique, il y a de motivation. Et puis mettre au monde en retard, trop tard après l'âge, par exemple. Vällevnad är det många som pratar om, men ingen vet varför det är så. Det är Il y a plusieurs raisons, mais personne ne sait exactement la raison la plus consistante. Et ma deuxième question est que Min andra fråga är, vous avez dit on peut soi-même se tester si on peut sentir qu'on a des vi har cancers. sagt att man kan själv undersöka sig själv. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce que ça fait mal au sein ou bien on sent la douleur ou quoi? Om vi vill veta hur ska man veta det? Jag tror den frågan kommer Gita svara på. Gita kommer att berätta om Il y a une femme qui va venir bientôt det. qui va montrer comment est-ce qu'on fait le test. Ok, merci. Men viktigt att man... Mais c'est important. Självundersökning ersätter inte mammografi. Non, Först mammografi. l'auto-examination ne remplace pas la mammographie. D'abord, il faut qu'on s'attende à la mammographie, aller à l'hôpital, et après cela, on peut faire le test seul. Il paraît qu'après un mois, vous faites toujours un mois puis après un an. Och de sa att det här är min fråga. Du sa att det var varje månad, man kan gå en gång på mammografi. Nej, Nej. man undersöker en gång i månaden. En gång vartannat år. Var 24 månad går man på mammografi. Ok, mammographie, ok, on a une fois dans l'année, mais qu'on se teste, ça dit chaque mois, chaque fin du mois. Yo moko, bateau la maman qu'on a cette Bonsoir. Hej allihopa. Je vais parler en français Jag ska prata på franska. parce que là je vais mieux m'exprimer. Då kan jag uttrycka mig på bättre sätt. Je viens du Rwanda. Jag kommer från Rwanda. C'est le voisin du Congo. Vi är nära, vi är grannar med Kongo. À propos du cancer de sein, När det gäller bröstcancer. dans mon pays, toutes les femmes sont au courant de ce cancer. I mitt land, alla kvinnor känner till bröstcancer. Mais comme on l'a dit, c'est un peu partout, on a vraiment peur.
som vi har sagt i Afrika, vi är rädda av det. Parce que même quand on doit te demander d'aller faire le test, Även när man väljer att gå och kolla upp det, mammografi. Plusieurs femmes ne veulent pas faire ce test. De flesta av kvinnor vill inte, de vågar inte. Parce que plusieurs des femmes, ils savent qu'ils ont ça, bien qu'ils n'ont pas encore fait ce test. Många vet att de har det, men kanske för att de har inte upptäckt det själv. Alors c'est pour cela que la plupart ne veulent pas faire ces tests, ils ne veulent pas avoir la confirmation qu'ils ont. Det är därför de kvinnor i Rwanda vill inte gå dit och få bekräftelse att de har bröstcancer. Parce que moi-même aussi, je suis parmi ces femmes-là. Själv också, jag är bland de kvinnor. Quand je suis arrivée en Suède en 2006, 2006 när jag kom i Sverige, j'ai reçu une lettre de m'invitant pour faire ce test. de har kallat mig till mammografi. Alors j'étais vraiment down, j'étais démotivée. Jag var så nära, tappade moralen. J'ai dit à mon mari, je ne veux pas faire ce Jag sa test. till min man, jag ska inte dit. Et il dit, tu dois le faire. Så sa han till mig, du måste dit. Mais j'ai refusé parce que j'avais vraiment Jag har peur. tackat nej för att jag var rädd. Et en tant que femme chrétienne, Och som en kristen kvinna, le jour, donc la veille du jour, je devrais aller faire la mammographie. innan dagen när jag skulle dit till mammografi, Je suis allée trouver mon pasteur jag har träffat min pastor. pour lui demander de prier pour moi, Jag har bett honom att be för mig. pour que je n'ai pas le cancer de sein. För att det ska inte upptäckas att jag har det, eller det ska inte finnas någon cancer, bröstcancer. Donc c'est pour vous dire vraiment à quel est le niveau vraiment de la peur que Det nous var för att jag vill bara avons. säga att hur mycket rädd är vi att prata om det här sådana saker. Oui, c'est juste ça que je voulais Det dire. var det jag ville säga. Bonjour, Hej je hej. m'appelle Maman Sylvie. Mitt namn är mamma Sylvie. Ce que j'aimerais dire, Det jag vill säga. chez nous au Congo aussi, c'est pareil au Rwanda, Hos oss, det är samma sak som i Rwanda. c'est l'Afrique, Det är Afrika. c'est la mentalité africaine. Det är den kultur vi har. Donc chez nous, les cancers, c'est comme une maladie Hos oss, maudite. cancer är de sjukdomar som kommer från ondska. Ceux qui ont les cancers, ce sont des gens maudits. Och de som lever med cancer, det är de som lever i ondskfull. Ou bien ce sont des gens que Dieu a punis. Ja, det är de som folk som har blivit förbannade, de lever med förbannelse, som är förbannade. Et moi, j'aimerais dire aux ONG qui aident souvent les gens en Afrique Jag vill bara säga till de som hjälper de som är i Afrika, de faire répandre l'information. att fortsätta och sprida information. Que les gens soient informés. Så att folk får information och kunskap. Non seulement informés, mais bien informés. De får kunskap. Moi, je pense que celui qui est bien informé, Jag tror att det som får informationen, il peut être prévenu. ja, och det kan bli, och man kan bota den personen. Comme la dame a dit ici au début, Som Maria har sagt. elle a dit si on détecte bien les cancers bien avant, Ju tidigare man ser ju själva cancer, on peut facilement soigner la då kan man personne. bota den. Mais si on détecte ça en retard, Och om man inte ser det, eller man ser det lite ça arrive senare, au niveau des métastases, då blir det lite grann spridigt. ça on ne peut pas récupérer la Då kan man inte personne. göra någonting. C'est pourquoi j'encourage, nous les Africains, Det är därför jag vill att vi surtout afrikaner, les femmes africaines, jag vill att vi d'être kvinnor, courageuses för att vara modig et de passer au test. och gå till mammografi. C'est ce que j'avais à dire. Det var det. Min mamma dog i bröstcancer för 30 år sedan. Ma maman est morte de cancer du sein il y a 30 ans passé. Och vi fick inte berätta för någon att hon hade bröstcancer. C'était interdit à la famille de dire la nouvelle de quoi elle était morte. Det var totalt tabu. C'était tellement tabu, donc c'était la même chose aussi ici en Så Suède. att prata är att öppna dörren. En parler, c'est ouvrir les portes. Får jag bara svara kort på att även om cancern har spritt sig, om cancern har spritt sig, så finns det kvinnor som lever i 25 år med spridd cancer. Ja, et même si le cancer est devenu beaucoup plus dangereux, il y a des femmes qui ont vécu jusqu'à 25 ans avec le cancer le plus dangereux qui ne peut pas être guéri. Sonada sammanhanget. Mama Thérèse nazara mami ya motema na ngai ndenge olobaki ke moto moko asoutenir yo na mboko ya kiti na bandeko na yo
mais Jag vill bara säga att toyebaki likambo vi visste ingenting. so moto ayebi ta koyeba ndenge nini Om ingen likamba vet, cancer so moto ayoki nga tobomba lebi akoma toyeba koyebaka na cancer tokoyeba ndenge nini mama na vi ngai visste ingenting. oya koyebela te kopesa baninga no foti te en tout cas ndenge na turo ezalaki ndenge esali ndenge wana nazongisi bango epana Det är därför vi... Ska jag bra? Jag ber om ursäkt. Jag vais demander des excuses. Jag är inte förkyld. Je ne suis pas enrhumé. Jag har en ny medicin. Aha, je suis Det sous har inte med traitement. cancer att göra. Je suis sous traitement, mais ça n'a pas trait au cancer. Ja. Jag vill tacka Therese för att vi fick komma hit. Jag träffade Je vais Therese dire merci à 3 år Thérèse. sedan. Et j'ai rencontré Thérèse il y Det a 3 var ans helt passés. fantastiskt. Et c'est une Vilken femme, underbar kvinna. c'est une femme courageuse, Det känns fantastique verkligen bra. et qui Hon har travaille lärt très bien. mig väldigt mycket. Elle m'a beaucoup appris. Och ni har lärt mig väldigt mycket Il här faut aussi qu'on ait ikväll. beaucoup Jag appris tror aujourd'hui. att ni kan hjälpa oss att gå Je crois que vidare. vous avez aussi le Vi pouvoir kan de nous inte göra aider så mycket här, à men travailler. On ne peut pas vi faire kan beaucoup be de choses ici. Louise, Therese. On Till va nästa travailler gång vi avec Thérèse. träffas tar hon med mer material. Så vi Et kan dela après, ut bland nous allons donner à Thérèse les matériels et qu'elle pourra partager après. Ja. Och så ska vi ta den här då. Et nous allons prendre ça. När vi kommer ut med den här på olika ställen så då tittar folk och så går de förbi. Och så tittar de och så går de förbi. Quand nous amenons ceci, ce matériel devant les gens, ils regardent à côté et puis ils passent. Ja. Men den här har vi alltså för att nu är det någon som har trasslat till den här. Ceci, c'est pour démontrer comment est-ce que tu peux faire le test par toi-même pour savoir si tu as été atteint du Nu cancer. känner vi igen er lite grann. Et je crois que certains parmi vous se retrouvent. Ja. Och det viktigare, Et ce qui est important, det c'est viktigaste när man ska göra sin självundersökning. et quand tu vas faire l'auto-examination. Ni gör inte så här va, med naglarna. Oui, ne faites pas ça avec 3 les doigts. fingrar, Il faut mettre 3 doigts känn, et runt, essayer de palper ordentligt, tout autour. tryck ner. Ni vet själva hur hårt ni ska Tout trycka. Ursäkta lite, vänta lite. Jag ska gå lite saktare. Jag ska gå lite saktare. Tack. Tack. Var var jag? Det var bra, ja. Runt Ja, hela essayez bröstet. d'appuyer autour. Ja. Och sen Et après, inre. à För ni når l'intérieur. inte över hela bröstet. Parce que vous n'avez pas le pouvoir avec 3 doigts d'atteindre tout Dela i l'espace, 2. tout l'espace du sein. Här är väldigt viktigt Et att juste känna. là en bas est très important. Det är svårt, speciellt när man har större bröst. Så är Et det c'est svårt. difficile aller vers le bas. Då lägger man sig ner på Si on a sängen. de gros seins, on se met, Ta on gärna s'étend, lite olja eller lite salva. prend un peu d'huile ou bien une pommade Och så tar det lika sakta et faire doucement le palpation och känn ordentligt. afin de sentir comme il faut. Glöm inte här. Et n'oubliez pas de prendre sous les aisselles, Där sitter lymfkörtlarna. là où il se trouve la plupart de matière. Ja. Ni ska själva få känna på den här, ni som vill och önskar. Et vous allez toucher à ce matériel si c'est vous qui voulez. I den här finns det 5 stycken tumörer. Et dans ça, on a mis 5 tumeurs. 2 i den ena, 3 i den andra. Il y a 2 dans l'autre et 3 dans l'un. Många kvinnor och män också tycker det är obehagligt. Beaucoup des hommes, même les femmes aussi, ils croient que c'est pas confortable. Ni pratade rädsla. Et vous êtes en train de parler de votre peur ici. Vi pratar också rädsla. On parle aussi de la peur.